donner un espace aussi pour nous exprimer. Je pense que c'est déjà un début de quelque chose, de solution par rapport à toutes nos discussions sur la question du développement, sur la question du passé, de la colonisation. Et déjà se rendre compte que d'autres ont quelque chose à dire et qu'il faut leur donner un espace d'expression ici, en Occident. Je pense que c'est déjà un début de quelque chose. Il Burkina è un paese saheliano senza accesso al mare e questa è già una difficoltà geografica anche rispetto ai paesi che ci stanno vicini, la Costa d'Avorio, il Togo, il Ghana che hanno accesso al mare e in più il Burkina è un paese essenzialmente agricolo, più dell'80% delle persone dei burkinabè sono impiegati in agricoltura e paradossalmente ci troviamo ad importare l'essenziale della nostra alimentazione. Mais les choses n'étaient pas comme ça avant. C'est à partir de la colonisation qu'on a divisé. Je pense que nous sommes dans un cadre universitaire. On sait ces choses-là, mais on a déstructuré tout ce qu'on avait comme potentialité en donnant des productions spécifiques à certaines régions. En Afrique de l'Ouest, le Burkina, le Mali, par exemple, pour ne citer que cela, et même le Sénégal, c'était l'arachide. C'était l'arachide, et pour le cas du Burkina, c'était aussi le coton pour faire les tissus et tout le reste. Mais l'arachide et le coton, pas pour les populations, pour le nord, pour l'Occident. Donc, toutes ces productions-là, c'était ce qu'on appelle des productions de rente. C'est pas pour vivre, c'est pas pour manger, mais ça avait été décidé de faire des productions donc, pour le marché du nord. Allora, non è sempre stato così, chiaramente, è a partire dalla colonizzazione che hanno destrutturato tutte le nostre potenzialità, assegnando ad ogni paese dell'Africa occidentale, in particolare l'ex colonia, la Francia, delle produzioni monoculturali per l'esportazione. Quindi non colture, i contadini hanno dovuto abbandonare le colture di sussistenza che permettevano di vivere degnamente tutto l'anno per le colture di esportazione. In particolare il Burkina ha cominciato a produrre arachidi e cotone. Et tout ça, ça a eu conséquences comme quoi? Il y a eu des conséquences, et les conséquences, c'est carrément l'appauvrissement des sols, qui est véritablement un problème jusqu'aujourd'hui. Plus de 500 000 hectares chaque année sont à rattraper, sont à récupérer au Burkina. Donc ça vient depuis ça. En voulant produire du coton, en voulant aller dans la productivité, produire plus, produire rapidement et beaucoup pour un marché à l'extérieur, on a appauvri complètement nos sols qui aujourd'hui sont à récupérer, appauvris avec tous les produits chimiques dont les producteurs n'avaient même pas la capacité de comprendre l'utilisation. Donc ça a été utilisé en abondance et de façon pas calculée. Aujourd'hui, on se retrouve avec une problématique qui est la récupération des sols pour produire, mais pour produire à manger. Donc il y a eu ça, donc appauvrissement des sols. Deuxièmement, et je pense le plus grave, j'allais dire, c'est la déstructuration de la culture. De la culture, c'est-à-dire alimentaire, parce que nous sommes dans le domaine de l'alimentation, mais c'est tous les secteurs qui ont été déstructurés. Dans le domaine alimentaire, on se retrouve aujourd'hui avec une façon de consommer qui n'est pas la nôtre, qui ne correspond pas à nos cultures, à nos valeurs. Ce sont des façons copiées que nous trimballons et il est très très difficile de décoloniser, de rattraper cette, on va dire, cette dévalorisation-là. Et c'est ce que Yérémani, on va le voir tout à l'heure, essaye aussi de faire. Mais c'est long et c'est lent. Parce que quand on a installé chez vous une mentalité de dévalorisation de vos cultures, de qui vous êtes, il est très très difficile de rattraper tout ça. Chiaramente tutto questo ha avuto delle conseguenze, cominciamo dall'impoverimento dei suoli, ci stanno almeno 5.000 ettari, si calcola che 5.000 ettari
siano suoli da recuperare in Burkina. Questo a causa del paradigma della produttività per il mercato estero che ha invaso il paese di prodotti chimici di sintesi e che i contadini non sapevano neanche bene di che cosa si trattasse e oggi il recupero dei suoli per produrre, ricominciare a produrre per mangiare, insomma produrre per un mercato interno è una delle priorità da affrontare in questo momento, anche se il più grave è stato proprio tutto il lavoro di destrutturazione che è stato fatto della nostra cultura alimentare e non solo, perché oggi abbiamo un modo di consumo che in realtà non ci corrisponde, non è né all'altezza delle nostre aspettative né delle nostre esigenze. Abbiamo un modello di consumo che ci è stato imposto dall'estero, che si continua a copiare, ma appunto non ci corrisponde anche perché si basa tutto sulla svalorizzazione di tutto quello che è locale, sulla svalorizzazione della svalutazione. The development is important for them because di quello che è la nostra cultura e in Germania poi ne parlerò più a lungo dopo lavora anche su questo, è un lavoro molto lungo e molto lento ma è l'essenziale per poter recuperare la nostra autonomia et la nostra cultura. Et je ne veux pas qu'on ait l'impression que nous sommes en train de nous apitoyer sur notre sort, que nous sommes en train de parler du passé de colonisation. Parce que j'entends toujours, on revient sur la colonisation, c'est passé, c'est fini, aller de l'avant, qui vous empêche d'aller de l'avant. Non, je parle d'actualité, de comment la colonisation continue sous une autre forme aujourd'hui. Je ne parle pas du passé. Je ne veux pas m'appesantir sur la colonisation, sur le passé. Je vais simplement dire comment cette colonisation-là est d'actualité. Non vorrei darvi l'impressione di stare qua a diciamo, piangere sul nostro passato, sulla colonizzazione, ma ve ne sto parlando per farvi capire come la colonizzazione continua anche oggi ed è di estrema attualità nelle nostre vite quotidiane. Alors, je vais prendre des exemples concrets pour qu'on comprenne. Deux exemples pour parler de déstructuration alimentaire et comment nous avons du mal à trouver notre chemin aujourd'hui. Je prends le cas du haricot vert. Entre autres productions, il y a eu le haricot vert qu'on a demandé de produire pour le marché, pour le consommateur français. Donc au Burkina, on produit du haricot vert, mais pas pour les Burkinabés, pour le marché français. Alors, dans les années 80, sous la Révolution, pour des questions politiques, l'avion français qui devait venir chercher le haricot vert n'est pas venu pour punir le Burkina pour sa révolution. On se retrouve à l'aéroport international de Ouagadougou avec des tonnes de haricots verts laissés là et les producteurs qui commencent à se révolter parce que dans les villages en campagne, ils attendent le retour de leur vente. Qu'est-ce que la révolution a fait? La révolution a presque, j'allais utiliser le mot, obligé chaque fonctionnaire à acheter, à prendre un carton de haricots verts et à la fin du mois, on vous retenait l'argent de votre salaire. Et c'est à partir de cet instant seulement que nous avons appris à consommer le haricot vert. Je ne sais pas, moi, dans ces années-là, j'avais une dizaine d'années, mais qu'est-ce que c'est que le haricot vert? Parce que c'est produit pour la France, pour le marché français. Et voilà nos parents, nos frères et tout, qui se retrouvent en train d'amener des cartons de haricots verts à la maison. Et nos mamans à la maison qui essaient chacune de cuisiner ce haricot vert-là. Chacune essaie avec soit du couscous, le maïs, soit du... On ne sait pas comment le cuisiner parce que nous, on ne le mange pas, on ne le connaît pas. Ce n'est pas dans nos habitudes. Donc c'est seulement à partir de cet instant, dans les années 80, que ça commence à rentrer dans les habitudes alimentaires. Pour vous dire, une dépendance liée au marché international, a tout ce qui se passe. Vorrei farvi degli esempi per farvi capire appunto quanto è di attualità questo sistema.
Vi racconto questa storia dei fagiolini verdi, che erano stati diciamo, imposti come coltivazioni in Burkina per soddisfare i consumatori francesi. Venivano prodotti e esportati, l'intera produzione veniva esportata in Francia. Negli anni 80, durante la rivoluzione, la Francia, per punire il Burkina a causa della sua rivoluzione che non approvava, smise di mandare gli aerei charter per elevare la produzione di fagiolini da portare in Francia. E in questo modo chiaramente si stava punendo i produttori di fagiolini che dalle campagne aspettavano comunque i loro soldi dell'acquisto di fagiolini. E ci si ritrovò a Ouagadougou, che è la capitale del Burkina, con questo aereo pieno di scatoloni di fagiolini verdi. Allora il governo rivoluzionario chiese a tutti i funzionari di comprare uno scatolone di fagiolini verdi per poter comunque assicurare il ritorno economico a chi li aveva prodotti. So it's an example to say how they start Ed to è eat lì some che things noi because Burkina of the abbiamo need scoperto i of fagiolini, France, but perché not prima because non their own sapevamo neanche che cosa fossero, non ne conoscevamo non ne conoscevamo l'utilizzo, non ne conoscevamo il gusto e ci siamo ritrovati nelle case, perché comunque in ogni famiglia c'è qualche funzionario pubblico, ci siamo ritrovati nelle case a dover cucinare questi fagiolini, non sapevamo neanche come cucinarli, abbiamo iniziato a provare varie ricette con il couscous bolliti, con la carne e poi da lì è entrato nelle nostre abitudini alimentari. Ma questo per farvi capire appunto come anche una nostra dieta sia stata influenzata da un'imposizione esterna. C'est juste pour qu'on comprenne. Deuxième exemple, qui va peut-être faire sourire, mais on comprendra bien la problématique, c'est la question du local. Quand on dit chez nous le local, quelque chose est local, c'est de chez nous, c'est local, c'est que ça n'a pas de valeur. Si vous voulez dévaloriser votre chose, votre dites qu'il est local. J'arrive moi en études en Suisse, on visite des fermes et des paysans à la fin nous donnent des produits de chez eux et nous disent en montagne là-bas, prenez bien soin de ça, c'est local. Et nous on était étonnés parce que chez nous, quand on dit local, c'est que ça n'a pas de valeur. Et ils nous disent prenez soin, c'est de chez nous, c'est local. Et nous on se demandait, mais pourquoi ici on valorise le local? Pourquoi c'est qui ne comprend pas finalement le local là? C'est qui ne comprend pas? Donc je raconte toujours cette anecdote. C'est quelqu'un qui fait un accident, une dame en ville, dans la ville de Ouagadougou, c'est la capitale. Une dame chic et tout. Et on l'amène à l'hôpital. Le médecin qui l'ausculte, il la met sur la table, qui l'ausculte et qui lui dit on va vous faire une anesthésie locale. La dame reste sur la table, elle dit surtout pas du local. Parce que pour elle, le local, c'est ce qui n'a pas de valeur, c'est ce qui è negativo. Un altro esempio che voglio farvi è la questione legata alla nostra produzione locale, cioè tutto quello che è locale appunto è da svalorizzare, non conta ed è negativo. Ho fatto i miei studi in Svizzera e quando ci hanno accompagnato noi studenti nelle montagne svizzere a incontrare i produttori, alla fine dell'incontro i produttori ci hanno dato degli assaggi delle loro produzioni, dei vasetti di marmellata e altre produzioni e ci hanno detto prendetene cura perché questi li abbiamo fatto noi e sono prodotti locali e loro sono rimasti assolutamente scioccati come dire ma ci stanno prendendo in giro oppure siamo noi che non abbiamo il valore di quello che è locale. E un altro esempio è una signora una volta fece un incidente e venne portata in ospedale e il medico visitandola disse un intervento senza gravi conseguenze, le farò semplicemente un'anestesia locale e la signora rispose per carità non mi faccia niente di locale, come a dire appunto tutto quello che è locale è negativo da noi. Donc c'est juste pour qu'on comprenne à quel point nous sommes aujourd'hui et le chemin que nous cherchons pour sortir de ça, et ce n'est pas facile. Comme je disais, les choses techniques comme l'agroécologie que nous pratiquons aujourd'hui est une forme justement de résistance pour décoloniser
toute cette mentalité par rapport à la production, par rapport à notre alimentation. Mais c'est dans tous les secteurs que les choses ont été déstructurées. Et la difficulté qui fait aujourd'hui, pour qu'on sensibilise, on puisse convaincre les producteurs de retourner et de comprendre, d'accepter l'agroécologie, c'est que pendant des années, le ministère de l'Agriculture a bien dit aux gens que pour la question de la productivité, il fallait utiliser, laisser tomber tout ça et faire du chimique pour produire plus et produire mieux. Aujourd'hui, nous revenons pour leur dire non, il faut retourner à ça. Ils voient ça comme un retour dans le passé, comme quelque chose de dévalorisant, parce que c'est comme ça qu'on nous a appris que tout ce que nous avons comme potentialité n'a pas de valeur. Dans tous les domaines, tout ce que nous avons, ça n'a pas de valeur. Et aujourd'hui, on vient leur dire, on vient nous dire, et nous venons leur dire, il faut retourner à ça, ça a de la valeur de tout. Quelque chose qui est difficile à comprendre et à faire passer. Questo per farvi capire appunto la situazione nel nostro paese e anche quanto è difficile il cammino che noi abbiamo deciso di intraprendere. La nostra è una forma di resistenza, il lavoro di Yermani, l'utilizzo dell'agroecologia è una forma di resistenza, perché come ho provato a farvi capire, la destrutturazione è stata diciamo capillare in tutti i settori, in tutti gli ambiti, e è difficile per esempio ora convincere produttori a ritornare a recuperare delle tecniche antiche, delle tecniche diciamo locali, tradizionali per il recupero dei suoli con l'agroecologia, perché per anni gli è stato detto di abbandonare le tecniche locali che non valevano niente per produrre di più, produrre con prodotti di sintesi, produrre che diciamo il nodo centrale era produrre per vendere. E ora noi come Yermani e le altre associazioni che lavorano sull'agroecologia torniamo nei villaggi dei produttori a dire ma no, lasciamo perdere quello che ci è stato imposto, ritorniamo al nostro sapere che è quello che ci può assicurare una vera indipendenza. Donc c'est vraiment pas des questions techniques, c'est au-delà de ça, c'est politique. C'est politique l'agroécologie, tout comme la souveraineté alimentaire chez nous. Ce n'est pas des pratiques juste à exécuter, mais ça dépasse ce cadre-là. Et ce sont toutes ces problématiques-là, y compris la dévaluation du franc CFA, y compris en 2008-2011, l'augmentation des prix des produits de base dans le monde entier, qui a amené des émeutes de la faim, ce qu'on appelait les émeutes de la faim dans les pays sahéliens. Et toutes ces problématiques qui nous ont, comme les programmes d'ajustement structurel dans les années 90, ce sont toutes ces réflexions qui nous ont amenés avec d'autres camarades à mettre en place l'association Yermani il y a 10 ans. E appunto vorrei insistere sul fatto che l'agroecologia per noi non è una forma di produzione, ma non è una questione tecnica, ma è una questione politica, come ho detto prima è una forma di resistenza. E in più 10 anni fa c'è stata una coincidenza di eventi, tra cui la salutazione del franco CFA, che è la moneta utilizzata, anche quella imposta in Burkina Faso delle colonie francesi, e l'aumento del prezzo del grano e dei beni importati nel 2011 che ha portato a scioperi, venivano chiamati gli scioperi le rivolte della fame, perché tutti i prezzi erano aumentati, ed è così che hanno deciso di creare l'associazione Yermani. Yermani in lingua geografica, come nelle lingue del Burkina, significa cambiamento, appunto per un cambiamento di paradigma. Donc je pense que l'actualité avec la guerre en Ukraine, l'actualité avec la Covid nous donne raison par rapport à la question de la souveraineté alimentaire. Possiamo dire che oggi è più che mai evidente, tra Covid, guerra in Ucraina, alla fine tutti questi eventi ci danno ragione, ci stanno dando ragione che avevamo intrapreso il giusto cammino 10 anni fa quando abbiamo creato Yermani. Donc je vais peut-être essayer de présenter très rapidement Yermani. Che comincio con, voglio presentarvi brevemente Yermani. Tu peux défiler, hein?
Mais tu peux pas expliquer Comme ça. la L'affiche là. Oui, bon, on voit bien ce dessin-là, cette affiche-là avec la petite fille. Allora, qua c'è una ragazza, il titolo è La vita di un paese in un piatto. Avec son chapeau de chef cuisinier et avec les plats locaux. Questi sono piatti locali. C'est vraiment notre mascotte. È la nostra mascotte. Voilà, pour signifier, ça symbolise vraiment l'esprit, la philosophie à l'association Yeremani, qui est donc la revalorisation des produits locaux. Che simbolizza la nostra filosofia, che è la riscoperta dei piatti locali, della cultura locale, di tutto quello che è locale. Donc c'est quelque chose qu'on utilise souvent pour expliquer la philosophie donc, de l'association. Utilizziamo spesso questo disegno per spiegare la nostra filosofia. Ci passo tutto? Oui, tu fais la photo. Aspetta, vediamo la foto. No. E vai spiegando un po' se la sovranità alimentare. Allora, il concetto di sovranità alimentare, magari anche contestualizzarlo, anche sta contestualizzando rispetto al Burkina Blandini. Questo concetto viene promosso dalle organizzazioni dei movimenti contadini a partire dalla metà degli anni 90, in opposizione e come critica. Viene definito piattaforma di lotta politica contro le politiche neoliberiste, dalle organizzazioni contadine che contestavano il concetto di sicurezza alimentare imposto dalle organizzazioni internazionali e anche dalla FAO. Sicurezza alimentare associata fondamentalmente a un modello di agricoltura produttivista, all'aumento delle rese agricole e alla diffusione, alla circolazione del cibo a livello globale in base appunto alla liberalizzazione dei mercati. Per cui, lo diceva anche facendo riferimento alle politiche di aggiustamento strutturale, si è imposto anzi ai paesi di aprire i propri mercati alle importazioni provenienti da tutto il mondo, e questo di fatto ha significato una concorrenza sleale tra le produzioni importate e le produzioni locali, considerando che soprattutto le produzioni del nord globale, le produzioni europee o le produzioni nordamericane ricevono anche importanti sovvenzioni dagli stati. E quindi si tratta di una concorrenza sleale a discapito dei produttori locali, che hanno dovuto anche rinunciare, ci spiegava Blandini, ci sta spiegando, a produrre i cibi, le colture tradizionali e a convertirsi al consumo di prodotti acquistati sul mercato, quindi non autoprodotti ma acquistati sul mercato, cambiando anche le proprie abitudini culturali. Quindi sovranità alimentare, e questo il progetto portato avanti dai movimenti contadini, vuol dire rifondare un modello di agricoltura attraverso l'agroecologia, attraverso la ricostruzione dei mercati territoriali, dei mercati locali, quindi anche riducendo le importazioni, ricostruendo un rapporto con la natura e quindi eliminando i prodotti di sintesi, i prodotti chimici, e vuol dire in alcune realtà del sud del mondo anche una riforma agraria, quindi avere accesso alla terra e contrastare i processi di espulsione dalle terre o di accaparramento delle terre. On a commencé à parler de ça. Rapidement, les grandes ONG, que je ne citerai pas le nom, nous ont complètement tout de suite dit arrêtez ça, c'est pas pour des pays comme le Burkina, c'est pas pour l'Afrique la souveraineté alimentaire, c'est pour des gens qui comprennent, c'est pour
l'Occident, c'est pour le Nord. Quando abbiamo cominciato delle grandi ONG di cui ora non vi citerò il So nome, they ci hanno detto started to subito do ma che state about this facendo? food La sovranità sovereignty, alimentare like è the qualcosa NGOs che had to tell them è proprio this issue about dell'Occidente, non è NGOs per is voi not for you. In Africa Burkinabè, it's for people from the West. non lo capisco, le contadine qua non Like the riuscite a farmers fare here nulla. cannot Voilà, donc on understand. a insisté il y a 10 ans et pour arriver aujourd'hui, depuis 2012, à Yélimani. Donc, je vais présenter en allant simplement sur les images. Bon, ça c'est vraiment les questions agroécologiques. Quindi farò scorrere le immagini per farvi vedere perché noi ci siamo invece they abbiamo did deciso not di continuare give con up and they le continue credevamo so e appunto nel she 2012 will show abbiamo aperto us Yelmani, ora sono 10 their anni, production. farò scorrere semplicemente le immagini per farvi vedere a che punto siamo arrivati. Donc, toutes les potentialités que nous utilisons pour produire et pour sensibiliser et par rapport à l'agroécologie. Donc, vous voyez donc que sur les premières images, ça c'est les sacs de riz. Ce sont des vieux sacs de riz. Ah, Des sacs de 100 kg, de 50 kg que l'on jette, on récupère et à l'intérieur, ok. Ah no, Ah, voilà, c'est bon. Ah, ok. Et à l'intérieur du sac, on met de la terre. On met de la terre avec du compost. Et au milieu, vous avez ce qu'on appelle un tube PVC. Allora, questa è quella che noi chiamiamo la This cultura is that of fuori rice. suolo. Praticamente prendiamo i vecchi sacchi di riso, And li they fill riempiamo them di with terra e compost, soil in and mezzo un compost. tubo PVC per l'innaffio e And they put buchi a- su tutti i lati fuori, insomma sui lati dei sacchi in And cui mettiamo i compost. semi And per every produrre corner legumi e questo è un to modo di... produce vegetables. Donc tout autour du Vedi? sac, vous pouvez produire en laissant seulement les écartements entre la hauteur et la largeur, que ce soit les choux ou les salades. Et puis au-dessus, vous mettez tout ce qui monte, comme la tomate, avec des tuteurs. Mais ça, c'est pour les gens qui sont en ville, les citadins qui n'ont pas beaucoup de place. Donc on fait cette sensibilisation So auprès this des they do citadins, for like même les jeunes city, étudiants like qui people ont ce qu'on in appelle chez the nous des city. célibatoriums, des petits endroits, ils peuvent produire This is for leur those who légumes. live in Donc the ça, city, on they don't utilise have beaucoup. too much space. Questo So noi they can lavoriamo produce molto on con this questo site sistema like in the città perché vegetables chiaramente and questo è un sistema di compacted. produzione per chi non ha tanto spazio, magari vive in città ha poco spazio, può facilmente prodursi i propri ortaggi. Nei lati mettiamo diciamo insalata, cavoli e in alto pomodori e gli altri ortaggi Crescono su. che si sviluppano in altezza. Ouais, donc tout ce que vous voyez là, toutes ces images-là, c'est pour ça, c'est pour que les gens puissent consommer et produire eux-mêmes à la maison et consommer. Donc all this is Quindi for questo è per people to appunto per produce by le themselves città and perché eat what possa they essere produce. autonomo nella produzione di Even ortaggi. in the Donc cities tout where ce they qui don't suit have là, ce sont des objets de récupération. Ça, ce sont les cartes et Questi tout oggetti le di reste. recupero qua sono pneumatici, pezzi di legno per fare queste coltivazioni fuori So, suolo, and this sui is modelli. like un site product pour they recupere. So sensibiliser, this is like apprendre, former donc les gens de la ville. wheel of E noi li the sviluppiamo molto sulla outside. nostra fattoria dove appunto facciamo formazione e sensibilizzazione, riceviamo anche tante visite di persone che sono interessate alle nostre attività e mostriamo le differenti possibilità So they show the di various produrre way in anche a which they casa propria produce gli even ortaggi di not base. inside the ground. Donc but voilà nos outside. femmes. Queste sono le donne dell'associazione. Et ça, c'est les... Bon, avec le mortier, elles fabriquent les phytosanitaires. Stanno producendo i prodotti fitosanitari che utilizzano per le coltivazioni. Voilà, avec le gingembre, l'ail, le piment et tout le reste, tout se Zenzero, mélange. aglio, peperoncino. Elles pilent, elles mettent de l'eau, elles laissent 24 heures, on tamise et puis on peut Well, this thing pulvériser is like contre les attaques, les the papillons, natural les insectes et tout ça. C'è un sistema di produzione per cui si macina tutto insieme, questi prodotti stanno anche le foglie di alberi particolari come il lim, utilizzano questo, poi si lascia macerare per 24 ore, si filtra e poi si può polverizzare sulle culture come repellente degli insetti. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on trouve sur place
au marché du village. Sono tutti i prodotti che troviamo. Et c'est la lutte, that they c'est pour, find in voilà, the c'est pour local limiter market ou en does tout cas not empêcher l'importation des produits chimiques qui détruisent les sols to et qui avoid rendent the dépendants. use the Per chemical creare delle products that alternative ai prodotti destroy chimici the che soil and soprattutto also oltre a make essere dannosi ci the rendono farmers dipendenti. C'est une dependent forme de on lutte contre les the multinationales. È la nostra foreign forma di lotta companies. contro le multinazionali anche. expensive also. Donc Yeah, c'est ça, c'est tout le because you are processus not là, Questo è in tutto il de fabrication de processo. because also phytosanitaires. this you can produce it by yourself, so you are Donc tout ça c'est le 100% processus independent. If you de produce, fabrication et voilà, Oui, pulvérise after dans they les spray. affaires. Stanno mettendo sulle piante. you have to Donc ça, tout ça c'est les systèmes, vous voyez les fleurs, then les ignas, les œillets d'Inde et tout, nous les utilisons comme des plantes pièges. Parce que comme on n'a pas de produits chimiques, I fiori che vedete sono in realtà delle trappole perché attirano su di loro gli insetti che sarebbero nocivi per le altre colture. Quindi non sono per bellezza ma sono di... ce sont des techniques que les femmes aujourd'hui utilisent comme it's plantes not pièges et en même the temps on flowers, vend le it's bouquet not au in marché. there E for poi picture, approfittiamo e vediamo i but buchetti it's di because fiori. Donc c'est they pas seulement put pour it embellir, inside mais the ça a une utilité. you have Cioè, so they diciamo, like the utilità insects pratica. instead to go on the Voilà. plants they will go on the flower. So it's, you have a system that Voilà, and also peut-être que after ce que that j'ai oublié de if they dire have they can effectivement, also c'est sell que it ce in the sol-là, market, ce but the terrain-là que vous purpose is voyez, for the il y a des animals années to go quand nous on nous the sommes flower arrivés and not on the Yérémanie, plant. les paysans nous l'ont donné parce que c'était abandonné. C'était Belle. un sol complètement abandonné. Les Abandonné. paysans ne voulaient plus de ce sol parce qu'il a été complètement détruit. Et ils l'ont abandonné. Ils nous ont dit qu'il ne sert plus à rien ce This sol-là. soil Ils nous when they l'ont are donné. working, Et nous, on l'a They- récupéré en une année. On l'a travaillé avec du compost pour arriver à because the soil produire was tout ce que vous does voyez, not tout ce que have vous any allez voir. value anymore. Mais ils So nous disaient, the mais vous êtes farmers fous. give On ne peut them pas faire des légumes sur ce sol-là. and C'est un sol they told them complètement no, appauvri. you cannot do Ils, any ils ont production laissé, there because comme la it's plupart des sols au Burkina. but Quando they 10 work anni on fa that appunto abbiamo creato the l'associazione compost Germani and e dei produttori ci hanno regalato questo terreno, diciamo tanto ormai è infertile, è completamente impoverito e improduttivo e noi ce l'abbiamo preso, l'abbiamo lavorato per un anno con compost e colture locali, rosei e delle colture che arricchiscono il suolo. Ci dicevano siete pazze perché è un terreno che ormai è infertile da anni e loro l'hanno lavorato e questo è il risultato oggi. Oggi producono 21 tipi di ortaggi e frutta a dimostrazione insomma della riuscita di questo Voilà, lavoro. donc c'était pour montrer aussi aux paysans qui sont aux alentours que c'est c'est possible. possible. Donc il ne suffit pas de faire de la théorie, mais il faut aussi démontrer aux paysans qui sont à côté que cela est possible. Quindi non ci siamo limitate a fare della teoria, Sì, ma lavorando Now in they questo modo produce abbiamo 21 dimostrato anche ai different kind produttori e alle of produttrici che stanno vegetables vicine and fruit. alla nostra They do fattoria che also questo to modo di show produrre è to the possibile. farmers who are close to them L'Umilà that si it's trova nella possible zona that it's periurbana not di lost because for them it was Ouagadougou, che è la capitale del Burkina, ed è It's una zona di 25 grandissima kilometers from produzione orticola perché c'è un grande lago artificiale e quindi i produttori sono installati intorno al lago e poi con sistemi di irrigazione, insomma tutta la zona è il principale centro di produzione di frutta e verdura che poi viene venduta in parte sul mercato locale ma soprattutto per la città di Ouaga. E questo ha creato anche un sistema, un problema di inquinamento dell'acqua di questo lago che poi è quella che rifornisce Ouagadougou in acqua potabile. Quindi studi dell'università hanno anche dimostrato la gravità insomma, di questo la gravità di questo inquinamento dell'acqua che appunto poi viene filtrata, viene chiaramente trattata, però è un'acqua che in partenza non è sana. E quindi appunto Germani ha voluto essere una fattoria sperimentale che si propone anche come modello perché intorno vedano quello che è possibile fare con l'agroecologia. Alors donc, quand on a commencé à produire, bien sûr, maintenant qu'on arrive à produire, on a récupéré les sols en une année, mais il se posait le problème donc de la commercialisation. On produit des légumes sains, mais à qui on les vend? Qui connaît le bio? On ne sait pas ce que c'est que le bio. Donc tout le travail de commercialisation, de sensibilisation, d'amener
Donc les consommateurs burkinabés ont commencé à s'intéresser. On l'a fait pendant peut-être 2 ans pour intéresser les gens. Donc pour dire la vérité, au début on ne vendait pas vraiment, mais on sensibilisait, on arrivait à des services où à midi les gens descendaient et autour des légumes, on se mettait à parler de souveraineté alimentaire, on se mettait à parler d'agroécologie, bref, tout ce dont on discute, les enjeux là, et avant de vendre. Donc ce n'était pas seulement l'argent, c'est pas du mercantilisme, mais c'est vraiment d'amener les gens à comprendre les enjeux. E quando abbiamo cominciato a produrre chiaramente ci si è posto il problema della vendita. La vendita per noi non è solo un ritorno economico, ma è anche il momento in cui discutiamo, parliamo con chi compra i nostri prodotti per parlare appunto di sovranità alimentare, di agroecologia, per cui è un momento di sensibilizzazione, di un pubblico più ampio. Donc ça nous amène aujourd'hui, le marché est assez bien organisé aujourd'hui. Nous faisons la livraison tous les samedis à domicile et dans les services. Abbiamo un sistema molto ben organizzato, tutti i sabati portiamo a domicilio o negli uffici le ceste alimentari, le ceste insomma, che ci ordinano. Donc il y a une boîte à peu près de 300 clients. Abbiamo più di 300 clienti. Quindi come sistema dei gas mandiamo la lista dei prodotti disponibili, ci fanno l'ordine e poi il sabato la distribuiamo. They distribute it in the houses, in the offices, so you can buy on the website or they can call to say what they. On Saturday and Sunday, people used to also go directly to the farm to buy it by Mais en themselves. 2017, nous avons obtenu la certification So in du système SPG 2017, là, système they have participatif this garanti. C'est y compris certification les of this consommateurs, tous les acteurs autour de ça qui donnent la certification. Mais cette certification, il faut signaler, c'est pour le marché local, c'est pas pour exporter. Donc c'est une certification nationale burkinabé qui sert seulement au marché local. Avec ça, vous ne pouvez pas exporter avec ce certificat-là. Donc c'est juste pour le marché local. Et on est organisé So they have avec this près de certification from 60 the Burkina Faso that associations is regroupement pour participants. ça. Nel 2017 abbiamo ottenuto la certificazione SPG, che vuol dire sistema di garanzia partecipata, esiste anche in Italia, non so se lo conoscete, insomma il gas per chi non vuole la certificazione bio per l'esportazione, ma una certificazione che vale in Burkina, ci sono una sessantina di associazioni che hanno questa certificazione in Burkina. To guarantee them. Ça c'est la commercialisation, voilà. Ça c'est le marché. Per esempio il nostro banco al mercato. C'est toujours le marché, les images ne sont pas bien. Et bien sûr, il faut ressortir quand même quelques difficultés. Hein. C'est pas que tout est rose, tout marche. Il y a par exemple en agroécologie, la pénibilité même du travail, parce que tout est physique, il y a moins de machines, ce qui fait que le travail est difficile, surtout avec les femmes. Parce que quelquefois c'est tellement physique, quelquefois c'est tout le temps d'ailleurs, c'est arrosé très tôt le matin ou à la tombée du soleil le soir. Mais ça coïncide avec le moment où les femmes doivent être à la maison. Le matin très tôt, les femmes ne peuvent pas quitter la maison pour arroser. Donc, ce qui fait qu'il y a des difficultés qui nous ont amenés à introduire, à travailler aussi avec les hommes. Parce que le temps de travail, la pénibilité, l'investissement humain, parce que c'est physique, et le temps moyen aussi de résultat, parce que ça prend plus de temps. Quand vous allez voir le compost par exemple, c'est 60 jours pour faire du compost. 15 jours où on met tout, la paille, les coques d'arachide, le fumier, la cendre et tout. On arrose, on recouvre 15 jours. 15e jour, on retourne dans le deuxième trou, on arrose encore pour que ça pourrisse. 15e jusqu'au 4e trou, ça fait 60 jours pour tamiser et commencer. Donc ça prend du temps. Queste sono un po' le difficoltà che bisogna tenere in conto chiaramente nel lavoro con l'agroecologia. Un po' è il peso del lavoro, soprattutto per le donne, perché per esempio bisogna innaffiare molto presto la mattina e tardi la sera, e è il momento in cui per le donne è più difficile diciamo,
recarsi alla fattoria sul campo ad assicurare il rinnacchio, per cui piano piano l'associazione degli Germani si è aperta anche agli uomini che hanno voluto aderire insomma, al progetto e quindi appunto richiede un investimento fisico, umano abbastanza importante e poi anche bisogna calcolare i tempi dei risultati, non sono immediati, per esempio solo la preparazione del compost prende 60 giorni perché bisogna fare tutta la preparazione, si innaffia, si lascia per 15 giorni, poi viene rivoltato e messo in un secondo, sono quattro fosse, quindi viene rivoltato e messo in una seconda fossa, si rinnaffia di nuovo perché come sapete il compost deve marcire prima deve putrefarsi insomma per essere poi utilizzato e quindi è un processo, viene rivoltato 4 volte ogni 15 giorni e diciamo il compost pronto arriva dopo 60 giorni, quindi non sono chiaramente effetti immediati, non è che compri un prodotto, lo spruzzi e 2 giorni dopo hai i risultati. Alors qu'à 1 kilomètre, les autres producteurs, les autres maraîchers, ils vont au marché, ils achètent les produits chimiques, ils viennent les prendre. Ça, il n'y a pas besoin de 60 jours, c'est tu achètes moins cher, tu les prends. Et c'est vraiment très efficace pendant 3 ans. Mais après, passer les 3 ans, il faut utiliser encore plus de produits chimiques e ça appauvrit les sols. Chiaramente questo anche il confronto ai produttori che usano l'agricoltura convenzionale intorno a noi, perché appunto loro vanno al mercato, comprano i prodotti di sintesi, è efficace dopo una settimana. Il problema è che poi dopo 3 anni il suolo è completamente impoverito, per cui devi o usare ancora più prodotti per produrlo, ma appunto poi si finisce per abbandonare il suolo, che è come è successo a loro quando invece hanno recuperato il suolo abbandonato. Donc ce qu'on a, je l'ai déjà dit, ce qu'on a acquis à travers ce travail, c'est d'avoir récupéré les sols, on arrive à récupérer les sols. La disponibilité des produits est jusqu'à 21 légumes aujourd'hui. Entre les légumes les moins consommés, les betteraves, les tomates, cerises, le quoi, mais aussi des produits locaux, comme l'oseille et tout le reste, on arrive à produire aujourd'hui des légumes. Et puis il y a un intérêt des consommateurs. Les gens commencent, les Burkinabés, à s'intéresser aux produits bio, surtout depuis la Covid. Les gens commencent à s'intéresser, ils lient leurs problèmes de santé à leur alimentation. Donc ça nous a permis de produire plus. Quindi i risultati più importanti che abbiamo avuto sicuramente, come abbiamo già detto, il recupero dei suoli, la disponibilità dei prodotti, appunto come ho detto abbiamo 21 produzioni diverse, da quelle locali anche a quelle che sperimentiamo magari con produzioni che non sono nostre locali, tipo i pomodori ciliegini, le rape e in più lavoriamo per constatiamo un interesse sempre maggiore dei consumatori per i prodotti sani, soprattutto dal Covid in poi c'è stato questo collegamento tra problemi di salute e la consumazione, i consumi alimentari. Donc c'est vraiment que les femmes aujourd'hui elles maîtrisent toutes les techniques et elles forment d'autres personnes. E oggi le donne di Germany che sono state formate all'inizio sono diventate a loro volta formatrici e formano altri produttori, altre produttrici, altre associazioni. Et quand on a fait ça, ça c'est le côté technique, production, on s'est dit mais si on fait ça, et qu'en matière de changement, on ne change pas la mentalité, ça ne va pas aller. Donc deuxième axe de l'association c'est l'éducation à la souveraineté alimentaire. Mais comment on explique à des enfants, à des jeunes, le concept de souveraineté alimentaire? Ça nous a amené à créer des modules de formation sur la souveraineté alimentaire pour travailler avec les jeunes dans les écoles et dans les lycées pour leur apprendre avec 9 modules ce que c'est que la souveraineté alimentaire. Dans ces modules, vous avez la question de l'eau. Par exemple, il y a tout un module, vous avez la question du paysan. Ce que c'est qu'un paysan. Pour mettre au centre l'importance du paysan. Donc c'est des jeux de rôle, c'est des sorties dans les magasins et tout le reste dans le village. Bref, nous avons 9 modules pour travailler donc avec les jeunes là, pour sensibiliser et pour l'éveil de conscience par rapport à toutes ces problématiques, ces enjeux que l'on pense être au-dessus des jeunes. Parce qu'ils sont enfants, parce qu'ils sont jeunes, ils ne peuvent pas comprendre. Non, on a
essayer de ramener ça à leur niveau, pour qu'ils comprennent un pays comme le Burkina, quels sont les enjeux par rapport au monde. Il secondo asse di intervento di Germani è il lavoro sulla sensibilizzazione, perché appunto abbiamo realizzato la nostra fattoria, abbiamo dimostrato quello che è possibile, ma è importante anche sensibilizzare e contribuire allo sviluppo di uno spirito critico. In questo senso abbiamo cominciato a lavorare nelle scuole. Con questo progetto appunto impariamo la sovranità alimentare e è un percorso che facciamo nelle classi di 9 moduli formativi, c'è quello sull'acqua, c'è quello sui contadini, perché comunque la figura del contadino chiaramente con tutto quello che vi ho raccontato all'inizio è una figura svalorizzata molto in Burkina oggi, invece noi lavoriamo proprio a rimettere al centro la figura del produttore e della produttrice. Chiaramente lavoriamo sulla nostra fattoria, andiamo nei negozi a capire come funziona il mercato, insomma quali sono i prodotti contadini che si trovano nei negozi, sul mercato, quali sono i prodotti importati e abbiamo creato questi moduli perché non si pensi che la sovranità alimentare è un concetto astratto che i bambini non possono capire. Lo lavoriamo anche attraverso giochi di ruolo nelle scuole perché anche i bambini possano rendersi conto della problematica che c'è. Donc c'est vraiment pas seulement leur dire les problèmes, mais c'est dire aussi qu'il y a des potentialités au niveau local. C'est ça le projet. Donc on aborde les questions de nutrition. Donc il y a une nutritionniste qui prend les mamans, les cantinières dans les écoles pour leur apprendre avec les produits locaux quel type de mets elles peuvent faire. Lavoriamo anche con le responsabili delle mense scolastiche perché appunto si adotta un differente tipo di alimentazione e poi con la creazione degli orti agroecologici nelle scuole si integra l'alimentazione che viene distribuita. Il y a le théâtre, on utilise aussi beaucoup de théâtre pour que les enfants aient sensibilisé d'autres écoles. Lavoriamo sul teatro, per cui sono gli stessi bambini che fanno spettacoli teatrali in giro per i villaggi per sensibilizzare a loro volta i genitori e le altre persone. Ça c'est dans les écoles. Et ça c'est notre bande dessinée. On utilise beaucoup les outils comme les bandes dessinées, des images pour travailler avec les enfants dans les classes. Donc ça c'est une bande dessinée avec une histoire qui raconte un peu un concours de plats entre les enfants de la ville et les enfants de la campagne. Et les enfants de la campagne sont venus avec leurs plats en ville compétir à côté des enfants aussi de la ville. Les enfants de la ville ont payé le beurre, sont allés à la boutique payer le beurre, le lait ou je ne sais pas quoi pour élaborer des plats. Et ceux du village sont allés voir la grand-mère pour savoir quels sont les produits qu'ils peuvent utiliser. Ils ont utilisé des produits locaux et des produits bio pour faire des plats. Donc à la fin, il fallait décerner un prix. Et bien sûr, c'est les enfants du village qui ont gagné le prix parce que eux, tous ceux qui venaient goûter, ils pouvaient expliquer comment le plat a été fait, comment les produits ont été cultivés. Mais ceux de la ville qui sont allés au magasin acheter ci, ça, ils ne peuvent pas expliquer comment c'est produit parce que c'est pas burkinabé, c'est importé. Lavoriamo molto con immagini, questo è un strumento che abbiamo immaginato che parla di un concorso culinario in cui una scuola di Nungure, il villaggio dove si lavora, questa è stata realizzata nel primo anno che Germania ha cominciato a fare educazione nelle scuole nel progetto che abbiamo fatto insieme Critti Germani e parla appunto di questo concorso culinario. C'è una scuola di Ouagadougou, quindi la capitale, e la scuola di Nungure, questo villaggio in cui si lavora, partecipano al concorso e vince la scuola, quindi i bambini per preparare. I bambini della città sono andati al negozio a comprare il burro, il concentrato di pomodoro e questi altri prodotti per fare un buon piatto, insomma. Mentre invece i bambini del villaggio sono andati dalle nonne a chiedere quale ricetta potevano cucinare e quindi hanno contribuito, hanno comprato i prodotti delle famiglie, la carne, le verdure, venivano tutte dai campi del villaggio e quindi hanno vinto, poi alla fine del fumetto vincono anche perché appunto loro possono spiegare la storia del piatto
mentre invece i bambini della città non possono raccontare da dove vengono quei prodotti, non possono raccontare la storia del piatto. C'est pour que voilà, les enfants comprennent la question. On utilise, voilà, ça aussi c'est un calendrier, une espèce de calendrier, avec les saisons, les 2 saisons. Nous avons que 2 saisons. Contrairement ici où c'est 4, on n'a que 2 saisons. La saison sèche, où il ne pleut pas, ou la saison pluvieuse, où il pleut. Il pleut pendant 4 mois, vous avez de mai à septembre. C'est la saison pluvieuse. Après, il faut attendre l'année suivante. Après ça, c'est vraiment la saison sèche. Et comment c'est caractérisé? On essaie de montrer aux enfants qui expliquent, voilà, là c'est tout sec, là on voit qu'il y a de l'eau, c'est vert, des arbres et tout le reste, il y a des oiseaux. Et puis quels sont les produits de chaque saison? Bon, ils ressortent. Et c'est juste pour qu'ils comprennent ce que c'est que chaque saison et qu'il faut manger aussi les produits de saison. Et pourquoi il faut manger des produits de saison? Donc on utilise donc cette affiche-là pour travailler dans les classes, pour qu'ils comprennent bien nos saisons. Mais ça vient compléter les cours en classe aussi. Parce que bon, en classe déjà avec les enseignants, ils voient ces choses, mais nous venons et en tout cas renforcer tout ça. Donc ça c'est une école du village où on a fait les légumes avec les enfants. Allora, questa a destra è la foto di un giardino, di un orto scolastico e invece a sinistra è un altro strumento che usiamo nelle classi per raccontare le produzioni per ogni stagione. In Burkina abbiamo 2 stagioni, la stagione secca quando non piove e la stagione delle piogge. Qui da ottobre ad aprile la stagione secca e da maggio a settembre la stagione delle piogge. Ad ogni stagione corrispondono delle produzioni. Ed è per insegnare ai bambini anche l'importanza dei prodotti stagionali. Queste sono immagini delle scuole, al liceo. Voilà, ça c'est le point d'eau. Il pozzo che abbiamo costruito perché per innaffiare. Voilà, donc ça c'est le volet éducation. Bon, bien sûr, il n'est pas actualisé. On travaille beaucoup avec les enfants, même des rencontres avec des ministres. Il y a eu des rencontres avec des ministres et nous avons amené les enfants du lycée s'entretenir avec 4 ministres par rapport à toutes ces questions-là. Et vraiment, c'était bien d'avoir des jeunes enfants qui discutent avec des ministres par rapport à des politiques nationales. Questo, diciamo, a parte il lavoro che facciamo nelle scuole, facciamo anche un lavoro di sensibilizzazione e di pressione sulle politiche pubbliche. Abbiamo organizzato degli incontri tra le classi del liceo con i ministri e chiaramente è un dialogo che non accade spesso, è stato molto interessante. Donc tout ça, production, éducation dans les écoles, et on s'est dit, tout ça c'est individuel, on touche à des individus. On ne touche pas le niveau politique. Si on fait de la production, si on fait de l'éducation dans les écoles et le politique, ceux qui ont le pouvoir, l'autorité pour changer les choses, si on ne touche pas, notre travail ne va pas jusqu'au bout. Donc on s'est mis dans les actions de plaidoyer pour toucher les politiques, les interpeller par rapport à ce enjeux. Donc notre troisième axe, c'est ça. Et en 2015, questo è il nostro terzo asse, quello del lavoro sulle politiche pubbliche, perché con la sensibilizzazione, con la produzione e la sensibilizzazione nelle scuole lavoriamo a livello individuale, ma se non lavoriamo anche sulle politiche pubbliche è come se il nostro lavoro poi non potesse essere completo. Donc en 2015, nous avons organisé avec d'autres personnes un collectif et une grande marche contre les OGM, contre Monsanto à Ouagadougou. À cause des produits chimiques, à cause de la culture du coton, et il était important pour nous d'organiser cette marche-là. Et on a bien réussi la marche contre Monsanto. C'était David contre Goliath, parce que des petites associations qui se mettent ensemble dans un petit pays comme le Burkina contre Monsanto, ce n'était pas évident. Mais on a réussi à faire partir Monsanto du Burkina. En 2015. Allora nel 2015 abbiamo avuto una vittoria molto importante perché in Burkina era presente Monsanto per la coltura del cotone e quindi Monsanto si era installata e
created a lot of in parte convinto, in parte costretto i cotocultori a coltivare del cotone OGM. Il Burkina era da sempre uno dei principali produttori di cotone e occupava il secondo posto a livello mondiale insieme all'Egitto ed era anche rinomato per la qualità della fibra di cotone che usciva dalla cultura tradizionale del cotone. Quindi con la produzione del cotone OGM è andata bene per un paio d'anni e poi c'è stato il crollo perché la fibra era più corta e più fragile. Quindi il terzo anno i cotocultori non hanno venduto nulla e si è costituito il collettivo delle cittadino per la promozione dell'agroecologia che ha organizzato appunto nel 2015 questa grande manifestazione che è stata molto mediatizzata anche in Europa ed sono riusciti chiaramente con tutti i cotocultori sono riusciti a mettere fuori Monsanto dal Burkina. Lei dice una lotta di Davide contro Golia perché non pensavamo che noi piccole associazioni potevamo riuscire a cacciare una multinazionale come Monsanto. On l'a réussi parce qu'en 2015, justement, il y avait, depuis 2014, il y avait donc le changement de régime politique au niveau institutionnel au Burkina. Donc il y a eu changement de régime. Le régime précédent, passé en Amérique, qui a permis à Monsanto de s'installer au Burkina, venait de partir. Donc on a eu cette chance-là qu'il y avait au niveau politique le changement de régime. Il y avait aussi le deuxième aspect, je pense qu'elle l'a dit, Francesca, qu'au niveau mondial, le coton du Burkina ne s'était pas bien vendu. Donc tous ces deux aspects ont fait que nous avons remporté une victoire en 2015. Un altro motivo per cui è un'altra contingenza storica per cui circostanza storica per cui questa azione è riuscita è che nel 2014 c'è stata una grande insurrezione popolare che ha cacciato quello che è stato il dittatore per 27 anni in Burkina Faso e che appunto ha per tutti questi 27 anni favorito politiche di aggiustamento strutturale defavorevoli al mondo agricolo burkinabè ed era lui chiaramente che aveva fatto gli accordi con Monsanto per entrare in Burkina e quindi queste azioni di lotta sono riuscite anche perché era un momento politico favorevole. Donc voilà, et puis en 2018 on a refait une autre marche qui était contre le moustique génétiquement modifié, qui était un moustique qui venait des laboratoires, paraît-il, italiens, ça vient d'Italie, et pour le Burkina, pour fabriquer dans les laboratoires des moustiques mâles, développer des moustiques mâles qui, en s'accouplant avec la femelle qui donne la malaria, allait faire que des moustiques mâles. Et comme le mâle ne donne pas la femelle, le palu, ça allait faire qu'on allait régler la question du palu. Et ça, c'était contre le Bill et Melinda Gates. Nel 2018 siamo riscesi a protestare contro un nuovo progetto in cui è implicata anche l'Italia perché è un progetto che si chiama Target Malaria finanziato e voluto dalla fondazione Bill e Melinda Gates di creazione di zanzare geneticamente modificate maschi perché è l'anofele femmina che trasmette la malaria e quindi queste zanzare geneticamente modificate loro pensavano che avrebbe eliminato insomma l'esistenza delle zanzare femmine e quindi eliminato il problema della malaria in Burkina. Queste zanzare venivano geneticamente modificate in un laboratorio italiano. E questa non è riuscita come lotta, la sperimentazione è stata fatta, chiaramente la malaria non è stata debellata in Burkina. Donc ce sont là nos axes de travail. Questi comunque sono i nostri assi di lavoro sulla questione a livello politico. Sur la question politique. Et peut-être pour terminer, c'est vraiment un deuxième, comment on appelle, voilà, ça c'était la marche en 2015 contre Monsanto. Questa è la manifestazione contro Monsanto. Mais il y a eu aussi une action en 2018 ou c'est 2019 avec le FESPACO. Le FESPACO, c'est le festival de Ouagadougou, le cinéma de Ouagadougou. Yélemani est allé pour prendre un stand. Pour vendre des produits locaux, des jus locaux, parce que les gens venaient du monde entier pour ce festival de cinéma. Et quand on est allé, on nous a dit non, vous ne pouvez pas prendre des jus locaux.
ne peut pas être vendu au FESPACO. On a demandé mais pourquoi, on nous a dit qu'il y a un monopole sur les jus, tout ce qui est boisson. Quel monopole? Il y a un monopole d'une entreprise française qui est installée au Burkina, peut-être qu'ici on le connaît aussi, je ne sais pas, Castel, qui est installé, qui vend du Coca-Cola, du Fanta et même l'eau. C'est Castel qui doit vendre. Aucun produit local ne peut être vendu au FESPACO. Donc là, avec les étudiants de l'université, ils ont fait dans les réseaux sociaux du bruit. Avec les réseaux des femmes transformatrices, on a commencé à faire des banderoles pour aller manifester à l'ouverture du FESPACO. Et puis à 2 jours de l'ouverture du FESPACO, l'État a annoncé que les jus locaux sont permis au FESPACO. Donc ça aussi c'était une petite victoire. On n'était pas allé pour faire du plaidoyer, mais finalement, à cause de ça, c'est devenu un plaidoyer et on a eu une victoire quand même. Un'altra piccola vittoria che abbiamo ottenuto, forse lo conoscete, il FESPACO, il Festival del Cinema Africano, che è uno degli eventi internazionali più importanti per il Burkina, sicuramente lo è per il cinema. E di solito con gli Hermani e con altre associazioni mettiamo il nostro stand per dare, soprattutto in occasione di questi eventi, succhi locali, succhi o cibi locali. E quindi abbiamo fatto la richiesta per lo spazio, per lo stand, ci sono detto che no, che all'occasione di questo FESPACO non era possibile vendere prodotti locali, per cui è stato uno scandalo e grazie anche al lavoro fatto dai ragazzi più giovani nell'università questa cosa si è diffusa tantissimo a livello mediatico, loro si stavano preparando anche con le donne trasformatrici, cioè che trasformano i prodotti, ad andare a fare una protesta in occasione dell'apertura del Festival del Cinema. 2 giorni prima ricevono una lettera da parte del governo che no, sono ammessi anche i prodotti locali al Festival del Cinema. E poi non l'ha detto adesso, ma l'ha detto l'altro giorno, ve lo dico, appunto perché dobbiamo vergognarci dei nostri prodotti locali. E la cosa fondamentale era che i prodotti locali erano vietati perché c'era il monopolio della Castel. E quindi solo la Castel poteva vendere da bere, e la Castel monopolizza chiaramente tutto il mercato della birra, ma anche Fanta, Coca-Cola e anche l'acqua, per cui appunto non poteva essere venduto nient'altro che Castel, quindi monopolio di una società francese. Questo anche per ritornare al discorso perché la colonizzazione ancora oggi. Donc voilà un peu des activités présentées rapidement sur lesquelles l'association travaille, que ce soit de façon technique avec l'agroécologie, dans les écoles, ou sur nos sites pour les consommateurs burkinabés, mais aussi au niveau politique. Quindi questo, insomma, vi ho raccontato quello che facciamo a livello di produzione, di lavoro nelle scuole e di pressione sulle politiche pubbliche. Voilà, comme on disait, la question, ces 2 concepts-là, c'est vraiment des concepts politiques, mais pas dans le sens négatif du mot politique, mais vraiment, nous pensons que si on veut se reconstruire, il faut aller dans ce sens. La question de la souveraineté alimentaire comme de l'agroécologie ne peut pas ne pas être posée dans les débats, que ce soit au niveau national, dans les pays, ou au niveau dans les istitutions internazionali. Questo è il nostro modo di fare politica, pensiamo che tematiche come la sovranità alimentare e l'importanza dell'agroecologia non possa non essere posta a livello sia nazionale che internazionale. C'est pas, aucun pays ne peut vivre en autarcie, ça ce n'est pas possible. Non è per vivere in autarchia, chiaramente non è possibile. Des exemples comme la Covid, des exemples comme l'Ukraine, heureusement, hein, ça n'impacte pas en tout cas les pays comme le Burkina. Et la guerre en Ukraine, même si certains veulent faire croire qu'il y a des impacts au niveau agricole, ce n'est pas vrai. E ça remonte qu'il faut mettre au centre ces questions-là. Quindi anche il Covid, la guerra in Ucraina ci dicono che appunto, è importante rimettere al centro i territori. E altra cosa che dico al volo, la guerra in Ucraina, nonostante la narrazione occidentale voglia che si stia facendo morire di fame l'Africa, non è vero, non sta impattando in nessun modo paesi come il Burkina. La première liberté, c'est quand même la liberté de s'autosuffire alimentairement. Et ça, ce n'est pas une question politique, un pays contre un autre, un contre, ce n'est pas ça, mais c'est fondamentale. La prima forma di libertà è poter produrre quello di cui si vive, insomma, non è un paese contro, non è una questione di paese contro un altro paese, è una questione di poter produrre quello di cui si vive. Donc bon, je veux conclure ainsi pour ne pas trop monopoliser la parole.
My name is Babukar, and nationality I'm a Gambian. So, And I live in Foggia. But my aspetta. Quindi sta traducendo lei? Stai traducendo già tu? Sì. Ah, ok. Comunque. because for me my doubt is, to be frank, if you look at the agricultural system in Italy here, like for example. Ah, donc, il suo dubbio è che se guardi al sistema agricolo in Italia, per esempio, And normally, and the agricultural system in Africa is different. il sistema agricolo in Africa sono diversi. Like it is true that for here we also have an association, that we name after Italian African Farmers Association. Anche noi abbiamo creato un'associazione su questo tema che si chiama Associazione Italo-Africana dei Lavoratori Agricoli. And most of the time, like if you are doing agriculture, like the government have their role, and then the citizen also they have their role to play. In Italia o in Africa? No, in Italy. Ah, dice per esempio anche la differenza è che in Italia comunque se fai agricoltura gli agricoltori hanno un ruolo eppure il governo ha un ruolo nel favorire i produttori. Like example, like if you come to the equipment like tractors and other necessary things. A typical example like also like fuel. The normal living person, how they are going to buy fuel here, and then the farmer how they will going to have fuel, they are different. Vabbè, quindi per esempio in Italia il modo in cui gli agricoltori si approvvigionano degli strumenti, delle macchine, anche della benzina è diverso. And secondly, they don't entirely depend on rain. E poi non dipendono solo dalla pioggia. Like they dig their boreholes, they make their reservoirs, and then they put their pipes whereby they do farming yearly. Quindi vabbè, si organizzano in modo tale da poter coltivare tutto l'anno e non solo durante la stagione delle piogge. Vai. So with that, is if at all, like in Africa, if you also can start that type of agricultural system, like for example, it's another way forward, because like any country, if you want to go forward, the first thing that you have to fight is hunger and starvation. It's hunger. Any country that you want to move forward, the more you fight hunger, and by fighting hunger, that is through agriculture. So the more you have, any country that have a strong background of agriculture, there is tendency that you're going to move. But if the agriculture is good, then poverty you will not talk of it. Quindi quello che dice lui è che alla fine se si importasse questo modello di produttivo, comunque si potrebbe sconfiggere maggiormente la povertà e la fame, quindi si domanda and then to be frank, the way how like the association, the way how you started, it is important, like for example, the way how you start the association, it is good, and it will move like from one step to another step. But the more we are going, the more at least some of those facilities have to be in order to do commercial agriculture. Quindi dice che sebbene apprezza, considera l'associazione il ruolo che sta giocando, che Blandina ha spiegato, molto importante, però pensa che per poter realmente cambiare il sistema agricolo e comunque poter provvedere al sostentamento di tutta la produzione, in qualche modo sia necessario almeno introdurre almeno le macchine che possono favorire una produzione più ampia che possa soddisfare effettivamente i bisogni di tutta la popolazione. And as time goes on, if possible, if you can have partners here whom for example, the know-how is there, they have those technical know-how of those tractors and other equipment. E quindi potrebbe essere utile, diciamo, conoscere anche i sistemi dei trattori e altre cose che ci sono in Europa. Basta. No, vai. And then with that, hopefully there will be a lot of improvement within 1 year, because what 20 people can do within a month,
Tracuro can do that within a day. Quindi nel tempo magari questo potrebbe favorire, perché per esempio i trattori, quello che le persone possono fare in un mese, i trattori lo possono fare in un giorno. Thank you. Grazie, merci. Sì, io volevo chiedere se si riscontrano difficoltà nel territorio nell'accaparramento delle risorse idriche e se si sono prese in considerazione anche le culture idroponiche, in particolare quella acquaponica che integra anche la coltivazione di pesce. Grazie. Un approfondimento poi, se possibile, sulle prime fasi di nascita dell'associazione, cioè la provenienza delle persone che hanno portato avanti il progetto all'inizio e il contesto che hanno trovato intorno, qual è stata la reazione nelle prime fasi. Ok. La première question, hein, voilà, c'est sur les incidences agroécologiques et le niveau national. Et ça, il faudrait peut-être signaler que depuis 2 ans, sur le fait des associations qui sont dans l'agroécologie, qui ont élaboré donc la certification là, on a fait pression, on a travaillé avec l'État, notamment le ministère de l'Agriculture, et ça fait depuis 2 ans qu'on a une direction nationale de l'agroécologie au niveau du ministère de l'Agriculture. Chose en tout cas rare dans pas mal de pays. Donc au niveau du ministère qui travaille sur le système conventionnel, on a pu introduire une direction nationale de l'agroécologie. Même si c'est vrai, pour répondre à une question, ce n'est pas la même vision de l'agroécologie à ce niveau-là que nous, petites associations qui travaillons avec les producteurs. Parce qu'eux disent qu'on peut permettre à un certain niveau d'utilisation de certains produits, produits chimiques ou quoi, mais une dose. Nous disons 100%, on ne peut pas. On n'utilise que des potentialités locales pour le faire. C'est plus long, c'est lent, c'est difficile, ça coûte peut-être plus cher, mais voilà, pour nous c'est à 100% sans produits chimiques. Donc nous sommes encore dans cette discussion-là. Aussi, on vient de leur soumettre un plan d'action qui est une espèce de charte au niveau national, donc au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc nous avons des relations avec le ministère, donc avec l'État, par rapport donc à ces questions agroécologiques. La deuxième question qui parlait de bateau, je ne suis pas au courant d'un bateau qui aurait été refusé par le Burkina de produits chimiques, parce que bon, déjà, peut-être que c'est arrivé dans un autre pays, le Burkina, il n'y a pas de bateau, c'est enclavé, on n'a pas d'eau, donc peut-être que c'est arrivé en Côte d'Ivoire, au Ghana ou un autre pays à côté, mais je ne suis pas informé d'un quelconque bateau qui aurait été refusé de produits chimiques. Ça, je ne suis pas informé. Et l'autre question, c'était sur la malaria, le moustique. Bien sûr, ce n'est pas pour régler la question de la malaria au Burkina. Si Bill et Melinda, la fondation vient pour les histoires de moustiques, de tester des... Nous, on leur a dit simplement, à cause du principe de précaution que le Burkina a ratifié à Carthagène, nous avons le devoir de faire attention avec ce type de pratique. Parce que s'il advient que dans 10 ans, dans 20 ans, il y a des problèmes, de nouveaux problèmes de santé publique, le Burkina n'a pas les moyens de prise en charge de nouveaux problèmes. Déjà, il y a des problèmes de santé que nous, on n'a pas d'appareil, on n'a pas d'hôpital pour ça. Il faut ceux qui ont les moyens aller en Europe. Si on s'amuse à aller dans ça, sur le plan alimentaire, ça va nous créer des problèmes. Deuxième point, si ils viennent faire ça, pourquoi le Burkina? Pourquoi on vient faire des tests, on vient lâcher des moustiques pour un laboratoire au Burkina? Est-ce qu'en Amérique, là-bas, il n'y a pas des zones humides, des zones tropicales comme le Burkina? Il y a des zones tropicales en Amérique. Pour ce qu'on dit, je ne connais pas l'Amérique. Mais il y a des zones tropicales qu'ils testent là-bas et si ça marche, ils nous les apportent. Ça, c'est deuxième. Troisième point, on leur a dit, à la fondation, il y a un laboratoire avec même des Italiens, depuis très très longtemps, qui sont au Burkina et qui sont avancés par rapport à la question
du vaccin contre le paludisme. Mais par manque de moyens, ça fait des années qu'il traîne. Pourquoi on ne prend pas l'argent pour aller renforcer ce laboratoire plutôt que de nous jeter dans le vide? Parce que c'est encore des suppositions. Donc on a eu des discussions, mais voilà, ils ont pu quand même lâcher le moustique l'année passée, à la saison pluvieuse. Pour une question de moyens. Bon, on attend de voir les résultats. Parce que le problème, c'est que ça va aussi impacter l'alimentation. Troisième aspect, question, c'est la déclinaison agroécologie au Burkina. C'est vrai, ça c'est pour répondre, ça répond à l'autre réponse. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'agroécologie de la même façon entre le niveau politique, le ministère de l'Agriculture et nous les associations. Parce que justement pour eux, on peut encore utiliser certains produits. Mais au niveau très bas des populations, ils ne parlent pas d'agroécologie. Ils ne savent pas ce que c'est que l'agroécologie. Ce sont des pratiques qu'ils ont laissées. Bon, bien sûr, c'est amélioré de plus en plus avec la recherche, mais on vient leur dire de repartir à ça. Je vous donne un exemple. Il y a une fondation italienne qui était venue au Burkina pour travailler avec nous. Pour commencer, on nous a amené cette fondation italienne-là, une américaine, qui ne parle pas un mot du français, n'en parlons pas nos langues locales, pour venir nous parler de permaculture. Elle est venue, elle traduit à l'italien en anglais, et l'italien prend pour traduire en français, et le burkinabé prend pour traduire dans nos langues locales pour parler de permaculture. En moins de 30 minutes, les paysans sont partis. Parce qu'ils ont dit, c'est pour venir nous dire qu'il faut s'aimer quand la lune et à quel niveau, quand nous on connaît ça. Elle nous a présenté des choses comme si c'est des trouvailles, c'est de la nouveauté. Nous, on connaît ça. Donc, voilà, c'est à leur niveau, eux ne parlent pas. C'est nous, peut-être, qui parlons d'agroécologie, on a entouré le concept parce que nous, on a les moyens de conceptualiser les choses, mais elles ne sont pas à ce niveau-là. Donc, oui, donc allora, la prima domanda, sì, c'è un dialogo, assolutamente sì, c'è un dialogo tra le associazioni e il livello governativo, lo Stato, grazie alle pressioni anche delle associazioni che lavorano sull'agroecologia e tutta la lavoro di certificazione partecipata che vi ho presentato prima, e grazie quindi a tutto questo lavoro 2 anni fa è stata creata una direzione nazionale dell'agroecologia all'interno del Ministero dell'Agricoltura, e questo è insomma un passo, è una cosa abbastanza rara nella regione e per noi è molto importante. È vero, per rispondere a quello che diceva Stefano, che per loro è una tecnica di produzione, diciamo, non è che si fanno promotori del senso e della portata politica dell'agroecologia, addirittura loro dicono che a un certo livello di produzione si può inserire l'utilizzo di prodotti chimici di sintesi, mentre invece le associazioni continuano a insistere che per loro l'agroecologia è al 100% senza prodotti chimici, e hanno presentato, per ora è stata approvata ma è sempre in discussione, una carta dell'agroecologia che è una sorta di piano di azione, però assolutamente sì, c'è un dialogo con il Ministero, appunto risponde un po' ad entrambe le domande. Per continuare su questo, riprendo quest'ultima cosa che stava dicendo, l'interpretazione anche dell'agroecologia appunto a livello governativo, questa cosa che ha appena detto, mentre a livello della popolazione loro chiaramente non è che vanno dai produttori, adesso impariamo l'agroecologia, perché come aveva detto anche all'inizio è anche la riscoperta di un sapere tradizionale, antico, locale, sperimentato negli anni, che chiaramente può continuare ad essere sperimentato, però di base si rifà alle tecniche diciamo sperimentate da contadini in secoli di agricoltura, e parla di ha raccontato questa storia paradossale, forse anche triste, anche se fa ridere, che una fondazione italiana che ha finanziato delle attività di Germania
un giorno ha detto facciamo una grande formazione in permacultura, per cui hanno portato un'americana che parlava inglese e l'italiana che era lì, traduceva dall'inglese al francese, e poi l'interprete burkinabè traduceva dal francese in Moré, che è la lingua che si parla nella zona di Lungilà. Quindi già tutta questa parte e poi ce l'hanno presentata come se fosse la soluzione, la grande innovazione. In realtà ci parlavano di bisogna coltivare, seminare quando la luna, di quale la dopo mezz'ora se ne sono andati tutti i produttori, perché che ci viene a raccontare delle cose che sappiamo già da tempo come se fossero le grandi novità. Riguardo alle domande sulla barca, sulla nave, non è al corrente, anche perché non c'è il mare in Burkina, per cui non poteva essere che una nave approdasse direttamente in Burkina, forse in Costa d'Avorio, però lei non è al corrente di questa cosa. E riguardo alle zanzare OGM, assolutamente sì, non è per risolvere il sistema non è per risolvere il problema della malaria. Oltretutto loro hanno insistito che il Burkina richiedesse il principio di precauzione, visto che il Burkina ha ratificato gli accordi di Cartagine, e dice questo ci crea un problema anche a livello di salute. Già i nostri ospedali non è che funzionano al meglio, in più ci creano anche nuovi problemi di salute, perché sicuramente ci porterà a nuovi tipi di malattie o di malessere che non conosciamo, ed è una cosa allucinante, perché in Burkina ci stanno le zone umide negli Stati Uniti avrebbero potuto creare chiaramente queste sperimentazioni, questi test, queste sperimentazioni da loro. Se poi funzionava alla grande avrebbero potuto proporcelo, ma no, ci danno veramente come test. E oltretutto abbiamo anche insistito, c'è un laboratorio purtroppo gestito da una cooperazione italiana a Ouagadougou di lotta per la malaria, che di vacchia, è mezzo morto. Tutto per inciso, questo laboratorio fu creato dopo che Coppi morì di malaria che si prese nel giro d'Africa, e da allora questo laboratorio è finanziato dalla cooperazione italiana a Ouagadougou. E loro hanno detto ma perché invece non lavorate con questo laboratorio? Se è veramente una cosa per riuscire si rafforza il livello di ricerca invece di prendere la popolazione e utilizzarla come taglie. Il y avait la question aussi des réseaux. Est-ce qu'il y a des réseaux en Afrique ou en Afrique de l'Ouest? Bien sûr, nous avons le réseau des pays de l'UEMOA, c'est-à-dire les pays qui utilisent le franc CFA. Nous avons des réseaux, plusieurs réseaux au niveau de l'UEMOA, de ces 6 pays-là. Mais au-delà, il y a au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO, après l'UEMOA, c'est le niveau où il est inclus les pays anglophones qui n'utilisent pas le franc CFA, tels que le Ghana à côté du Nigeria. Donc on a aussi des réseaux qui sont à ce niveau-là. Mais on a aussi au niveau africain carrément des réseaux. Il y aura bientôt la rencontre de la COP à Sharm el-Sheikh en Égypte. Les pays africains étaient là il n'y a pas longtemps, la semaine passée à la FAO, ici à Rome, pour parler de ces questions. Donc pour aller avec des recommandations communes, justement par rapport à la question de l'agroécologie. Donc il y a des regroupements à tous les niveaux. Ci sono vari livelli per rispondere alla domanda delle reti. Ci sono sì assolutamente reti tra i paesi francofoni, quindi quelli dell'UEMOA. L'UEMOA è l'unione dei paesi che utilizzano il franco CFA, ma anche a livello della CEDEAO, che invece è una rete più allargata, cioè un accordo politico, economico più allargato che comprende anche i paesi di colonizzazione inglese, e comunque sì, ci sono delle reti regionali, ma anche a livello africano. Per esempio alla COP che si è tenuta a Sharm el-Sheikh è stata portata avanti un'istanza africana, e anche la settimana scorsa alla FAO a Roma i rappresentanti delle reti africane hanno presentato delle loro istanze proprio parlando di agroecologia. Il y avait la question, c'était pas une question, c'est une recommandation, une proposition de faire la Gambie. Oui, les pratiques sont différentes, les pratiques ne sont pas les mêmes. Que ce soit en Europe, l'agriculture est différente, la nature a fait que c'est différent. On ne peut pas, pour moi, de façon personnelle, on ne peut pas importer des machines d'ici vers l'Afrique pour nourrir, parce que ce sont les mêmes machines qui sont venues et qui ont aussi détruit nos sols, parce que vraiment, ils prennent les sols, comme on appelle, ils retournent ça
en profondeur, alors que nos sols n'ont pas le même type. Quand vous retournez, comment on appelle le truc là, il rentre en profondeur, ça détruit les sols. Nous avons besoin d'outils de surface. Même dans l'agroécologie, on utilise des outils, hein, c'est pas que c'est à 100%. Il y a des outils, mais ce ne sont pas ces grandes machines comme à l'européenne. Nous n'avons pas les moyens de les construire. Donc c'est pour éviter, nous on essaie au maximum d'éviter la dépendance aussi. Donc sur place, on a de la technologie, on a des scientifiques aussi qui réfléchissent par rapport à la construction d'outils. Donc c'est donc de ces savoirs dont on a besoin, mais pas encore une autre forme de dépendance. Et parfois c'est des machines qui se gâchent et qui restent là parce que personne ne sait les réparer. Donc c'est quand même éviter et prendre plutôt la technologie pour adapter, mais pas recommencer encore les histoires d'importation. Donc vraiment pour ça, en tout cas l'association, on est très clair là-dessus. Riguardo alla domanda di mio fratello del Gambia, effettivamente sì, ci sono pratiche diverse, ma perché le condizioni e i territori sono diversi. Non possiamo importare le macchine e gli strumenti tecnici che vengono creati in altri paesi. Quando l'abbiamo fatto, in realtà hanno distrutto i nostri suoli, per esempio. Da quello che so, il lavoro qua viene fatto dai trattori, viene fatto in profondità. Se il nostro suolo non lavora in profondità lo distruggi. Noi abbiamo degli strumenti che lavorino il suolo più in superficie e questo dipende chiaramente anche da questioni climatiche, insomma. E oltretutto noi lavoriamo e ci battiamo per evitare la dipendenza. Se importiamo, spesso poi capita che importiamo o ci impongono strumenti prodotti magari in Europa, si rompono e rimangono lì abbandonati perché non ci stanno manco pezzi di ricambio. Invece in Burkina abbiamo laboratori, officine che producono, che fanno ricerca e anche creano strumenti appropriati, le tecnologie appropriate. Quindi noi ci battiamo su questo siamo categorici. Parce que c'est ce genre de situation qui ont amené au fait qu'on utilise des produits qui ont bien donné pendant 3 ans, ça donne bien. Et puis, passé les 3 ans, on nous dit de renforcer, donc d'utiliser plus de produits parce que les sols ont commencé à s'approprier. Donc la question, c'est vraiment, est-ce que c'est pas mieux de préserver l'environnement, les sols, même si on produit moins, pendant longtemps, plutôt que de produire beaucoup, intensivement pendant 3 ans et d'être là à être dépendant et à détruire le sol. Donc c'est un choix. Questo è proprio anche una scelta. Possiamo anche importare macchinari e strumenti e semi e modi di produzione che non sono i nostri, magari compare un suolo per 3 anni che produce tantissimo e quindi per 3 anni produce tantissimo e poi c'è il crollo perché il suolo è impoverito e diventa infertile. Allora non è meglio preservare i nostri suoli e lavorare a una produzione che sia magari meno intensiva però che possa soddisfare la domanda sul lungo termine invece di pompare e stare lì ad aspettare questa produzione massimo 3 anni e poi ricominciare in un discorso di dipendenza. L'avant-dernière intervention, c'est celui qui parlait c'est de l'aquaponie, hein? La culture du poisson et tout le reste, l'hydroponie, pour les questions liées à l'eau, pour préserver aussi l'eau. Mais je crois qu'il y a d'autres techniques. En tout cas, je vois au Burkina des gens qui commencent à s'essayer. Mais le contexte est tout autre parce que quand vous êtes à 45 degrés au mois d'avril, il y a l'évaporation qui se fait. Nous-mêmes, on a tenté de garder l'eau de pluie. Mais après, il y a un système d'évaporation qui fait que les 2 mois qui suivent, quand c'est tellement chaud, l'eau s'évapore. C'est la loi de la nature. Donc, bon, c'est des nouvelles techniques qui sont en train d'être essayées pour justement les problèmes d'eau. Allora, riguardo quello che dicevi sulle culture idroponiche, allora
si comincia a parlarne. È anche vero che il contesto è completamente differente da qua, perché ci sono dei periodi dell'anno in cui noi arriviamo a 45 gradi, per cui c'è un tasso di evaporazione diverso da quello che si può avere qua. E anche noi stiamo provando varie tecniche di conservazione dell'acqua, però appunto poi quando arriva il periodo da marzo, di solito da marzo a maggio, prima che cominciano le piogge, ci sono queste temperature allucinanti in cui non riesce a frenare l'evaporazione, però è chiaro che anche lì c'è sempre più sperimentazione. Et pour finir, c'est celui qui parlait de Yélémani, le contexte. C'est ça, non? Qu'est-ce qui a amené à Yélémani? Comment les gens sont arrivés? Je pense que je l'avais dit pour commencer. Comment nous sommes arrivés là? Il y a eu quand même la révolution au Burkina, pour ceux qui ont fait les années 80. Et on vient de loin et on s'est dit que le Burkina était un laboratoire où on a tout essayé, dans tous les domaines, avec des résultats mitigés. Hein. Il y a là où il y a eu de bons résultats, il y a des endroits, des secteurs où les résultats sont mitigés. Mais on a tout essayé, expérimenté au Burkina. On a été un laboratoire. Donc avec ce qui s'est passé avec les PAS, les programmes d'ajustement structurel, dans les années 90, où pas mal de secteurs ont été privatisés, les gens étaient au chômage, tous les savoir-faire qui tombent à l'eau, notamment la fabrication du coton et tout le reste, tout ce qui savait, tout tombe à l'eau. Il y avait des réflexions, il y avait l'ouverture des marchés avec la mondialisation, où on a dit à l'Afrique, le marché est ouvert, vous venez comme tout le monde, où on s'est jeté dedans, et avant de comprendre que nous, on ne pouvait pas répondre aux normes. Les normes qui étaient fixées pour ce marché international-là, nous ne pouvons pas, pour plusieurs raisons. Mais on s'était jeté dedans en disant c'est l'ouverture, tout le monde peut venir avec ses produits concurrencés. Donc il y avait tout ça qui a mené des réflexions. J'ai dit que j'ai fait des études à Genève, mais des études en développement. Qui pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire le développement? Un gros mot. Ça veut dire quoi le développement? À tel point que quand j'ai fini mes études, j'ai demandé aux anciens, aux professeurs, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le diplôme est là, je dois rentrer comme les autres Africains. Mais qu'est-ce qu'on fait quand je rentre au pays? Parce qu'on m'attend avec ce diplôme-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont dit, bon, les profs, c'est à vous de savoir ce que vous allez faire avec nous, on vous donne les outils et tout. Juste pour dire, on réfléchissait aussi, quand on rentre, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas juste le diplôme, mais qu'est-ce que tu vas faire? Donc pour moi, c'était voilà, toute la question de la souveraineté alimentaire, des lectures. Je ne sais pas si les gens connaissent Pierre Rabhi en France et toutes ces lectures sur l'agroécologie là, qui nous ont amenés à dire on fait quelque chose. Et puis il y a eu 2008-2011, la flambée des prix de produits de base. L'État était perdu. Le gouvernement burkinabé perdu parce que les gens cassaient les édifices, protestaient, parce qu'ils pensaient que c'était l'État burkinabé qui avait augmenté. Mais c'était le cours du pétrole au niveau mondial qui avait des répercussions au niveau local, mais qui n'étaient pas expliquées aux citoyens. Donc tout ça nous a mené à réfléchir et à dire qu'on fait quelque chose. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé dans la question de changement avec l'association Yélémani. Et il faut travailler bien sûr avec les producteurs. On est allé sur le terrain, on a commencé à discuter avec les producteurs, les maraîchers là, qui font des légumes, pour leur expliquer tout ça. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui, où on a plus de 50 personnes au niveau de l'association à travailler sur ces questions-là. Donc c'est comme ça que Yélémani est né, mais c'est vraiment sur des réflexions, sur ce qui s'est passé dans notre pays, qu'on ne pouvait pas rester ainsi, et qu'on a eu la chance d'aller à l'école, contrairement à d'autres. On a eu la chance de venir par ici et d'avoir des outils de réflexion, d'analyse. Il faut faire quelque chose avec les autres qui n'ont pas eu cette chance. Et c'est ça qui a donné Yélémani. Et aujourd'hui, il faut dire simplement les choses. Allora, rispetto alla domanda sulla nascita di Yélémani, sicuramente siamo figli della rivoluzione sancarista negli anni 80. La rivoluzione è stata un laboratorio incredibile di ricerca, riflessione e all'epoca abbiamo provato a sperimentare proprio nuove pratiche a livello di partecipazione popolare in ogni ambito, in ogni settore, dall'agricoltura alla cultura, alla partecipazione democratica. In alcune cose siamo riusciti a creare qualche cosa
che è rimasto fino ad oggi, in altri abbiamo avuto dei risultati più diciamo moderati, però sicuramente siamo figli di quella rivoluzione. E poi c'è stato il periodo in cui si è voluto ammazzare tutto questo con i programmi di aggiustamento strutturale, le privatizzazioni, la liberalizzazione dei mercati, quindi una disoccupazione crescente, le conoscenze appunto sempre più le conoscenze diciamo autoctone, sempre più dimenticate e svalorizzate, e appunto questa liberalizzazione dei mercati a cui in realtà paesi come il nostro non potevano adeguarci, perché si prevedono norme che vengono create in Occidente, ma visto che all'Africa non viene data nessuna voce, nessuno spazio, dobbiamo solo adeguarci alle norme imposte altrove, crea chiaramente grandissime ripercussioni a livello proprio del livello di vita nei nostri paesi. Io in particolare ho fatto degli studi a Ginevra in sviluppo, e poi quando sono tornata mi chiedevo ma che è questo sviluppo, perché è una parola spesso senza un gran senso, per cui ho continuato a cercare, a riflettere, a studiare. Ho incontrato PRB, forse lo conoscete, viene considerato il riferimento per l'agroecologia in Francia, e insieme appunto ad altri amici e amiche abbiamo avuto la fortuna di aver studiato, ci siamo decisi a creare questa associazione per dare un risvolto pratico a tutte queste studi e riflessioni che abbiamo fatto. In più nel 2011, come ho detto anche prima, sono stati quelli che chiamiamo gli scioperi della fame, erano aumentati tutti i prezzi perché all'epoca era aumentato il prezzo del petrolio, e la popolazione era scesa in piazza arrabbiata anche contro il governo, perché non si capiva che in realtà era una questione globale l'aumento del prezzo del petrolio, quindi non era una decisione governativa dell'aumento dei prezzi, ma quindi collegare quello che stava succedendo nel nostro paese a quello che succedeva a livello globale. Quindi all'inizio appunto abbiamo creato Yermani e abbiamo cominciato a parlare con i produttori e le produttrici che stanno intorno alla nostra fattoria, e oggi siamo più di 50 persone a lavorare nell'associazione in vari modi, insomma. Vraiment, je veux conclure avec juste un message, et je pense que c'était même une question, maintenant je le vois, que je n'ai pas répondu, c'est le lien, quel lien on peut construire entre justement l'Europe et puis l'Afrique sur la Voglio question. concludere con un messaggio, oltretutto una domanda che stavo dimenticando: qual è il legame che possiamo avere tra Africa e Europa? La question de l'alimentation, on voit bien des gens qui pensent aider en faisant venir des produits alimentaires, des produits agricoles de l'Afrique ici, parce que ça donne de l'argent, parce que c'est mieux payé ici les produits, donc c'est leur forme d'aide. C'è una forma di aiuto che pensa che facendo venire i prodotti che noi produciamo in Africa si rivendano qui, e si dice ma questo porta dei soldi ai produttori burkinabè africani. Pensano di aiutare così. Mais est-ce qu'il faut continuer simplement à aller vers la productivité, à aller vers le mercantilisme, c'est-à-dire la recherche de l'argent, s'enrichir, ou bien on cherche à se nourrir? On cherche à nous aider à pouvoir nous nourrir, parce que tout est lié. Quand on parle de la question de l'immigration, on parle de la question de l'agriculture, de l'appauvrissement des sols là-bas, on parle du commerce, de comment c'est fait, mais tout est lié. Ma questa è una questione di commercio nel quale tutto è legato anche con l'immigrazione, perché favorendo le esportazioni si favorisce un sistema che vede il cibo come una merce, e questo è puro mercantilismo, si pensa solo al soldo e non a creare sistemi alimentari stabili e soddisfacenti per le popolazioni. Ed è anche questo modo di pensare che poi spinge anche le persone ad emigrare, quindi a un unico discorso, non bisogna considerare discorsi separati, è un circolo vicioso, un unico discorso che unisce tutti questi aspetti. Donc tant qu'on va continuer avec ce système capitaliste-là, de produire pour d'autres marchés, de gagner plus parce que c'est tout autour de l'argent, ça va donner les mêmes problèmes. Tant qu'on voudra continuer notre style de vie, nos modes de vie, ça va continuer. L'immigration va continuer, malheureusement. C'est pas que j'encourage, mais malheureusement, ça va continuer. Quelle que soit la forme, il y aura toujours l'immigration.
tant que ways les of sols sustaining seront the appropriés là-bas population is not pour de l'argent, pour nourrir d'autres produce personnes, satisfactory tant qu'on ne va pas travailler ensemble sell à résoudre nos problèmes, à voir les choses avec d'autres and lunettes, produce là, for toutes ces themselves. questions vont So fonctionner. also Finché migration continuiamo a perpetuare questo sistema capitalista che costringe i piccoli produttori a produrre per altri mercati, la conseguenza è che poi appunto i nostri suoli si impoveriscono, le persone che non possono più vivere della terra in Burkina vanno a riempire le schiere di disoccupati in città e poi decidono di venire in Europa, è tutto un discorso legato, per cui se continuiamo a vivere in questo modo, cioè se non cambiamo stile di vita e se continuiamo a perpetuare questo sistema capitalista, questo anche l'immigrazione in Italia non potrà fermarsi. Io non sono favorevole all'immigrazione, ma ha chiaramente delle cause più che comprensibili. Donc aidez-nous à vous aider, Aiutateci ad aiutarvi, voilà, en dénonçant, en sensibilisant, pour ceux qui comprennent. denunciando, Ici sensibilizzando. au nord, Qui nel nord nous avons notre partition à jouer là-bas en Afrique. noi abbiamo il nostro ruolo a giocare E nei nous allons nostri le faire. territori e lo facciamo. Mais si on est d'accord que nos sorts sont liés Ma se siamo d'accordo che le nostre sorti sono legate et que la question du changement climatique, la question de la maladie, coronavirus n'a pas attendu les noirs, les blancs, e che la questione del cambiamento climatico o anche delle questioni di salute, il coronavirus ha attaccato tutti, non ha fatto differenza tra nord e sud, bianchi e neri. donc si on est d'accord que nos sorts sont liés, que chacun Se joue sa siamo partition, d'accordo che i nostri destini sono legati, che ognuno giochi il suo if we ruolo. agree nous on that a notre our responsabilité, il faut qu'on joue notre partition. Noi abbiamo le nostre responsabilità e facciamo quello che dobbiamo fare nei nostri territori, nei nostri paesi. Mais l'aide, c'est pas seulement l'argent, l'aide c'est aussi let's s'engager, you can help us sensibiliser et by dénoncer. L'aiuto che engaging vogliamo and non denouncing è these things and non sensitizing sono i people here soldi, in Europe. vi chiediamo di Not impegnarvi, only money, informarvi but what e we need sensibilizzare. Donc il ne faut pas que par nos pratiques on contribue à faire perdurer ce cercle vicieux-là. È importante che adottiamo pratiche che non continuino ad alimentare questo circolo vizioso. Ce n'est pas évident, c'est pas facile. Chiaramente non è una cosa facile, Parce que moi qui vous parle, je suis comment? Je ne suis pas un africaine vraiment. Donc ce n'est pas facile, mais c'est la seule voie, c'est la solution. è la soluzione, è l'unica strada. Merci. Ciao.